जामशोर और लूनी कोट पुलिस की जानिब से जबरदस्त कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की मंशियात मुंतकिली का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मंशियात से भरी हुई कार समेत मजीद मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP जामशोर जनाब इमरान कुरैशी साहिब के खुसूसी अहकामात पर लूनी कोट पुलिस की जराइम पेशा मंशियात के स्मगलर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। लूनी कोट पुलिस की कार्रवाई, मंशियात का स्मगलर मुलजिम मंशियात से भरी हुई कार समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। HO लूनी कोट सब इंस्पेक्टर सुलेमान लाशारी की सरबराही में लूनी कोट पुलिस की टीम की जानिब से इतला पर हिकमत अमली से कार्रवाई करते हुए सुपर हाईवे टीम 9 मोटरवे पर एक कार पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की मंशियात से भरी हुई कार समेत मंशियात का स्मगलर मुलजिम बहादुर खान बरोही को गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से बड़ी मिकदार में मौजरे सेहत मंशियात Z21 के 12 बैग कार में बरामद करके गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना लूनी कोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंदरजा झैल मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी है। अब आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। सिब्बी के करीब मजदा ट्रक उल्टने के बायस 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक, जबकि 25 के करीब मर्द और खवातीन जख्मी बताए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद से। जी खुरम शहजाद, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाईपास लिमजी के मकाम पर कोयटा जाने वाली खाना बदोशों की मजदा ट्रक तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गई। मजदा ट्रक उलटने के बायस 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 25 के करीब अफराद जख्मी हो गए। ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलने के बाद FC लेवीज फोर्स समेत ईदी एम्बुलेंस जाए वक़वा की जानिब रवाना हो गई हैं। हादसे की इत्तला मिलने के बाद सिब्बी सिविल अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जहां पे उनको तिब्बी इमदाद दी जाएगी। सिविल अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अब तक जो मरीज लाए गए हैं उनमें 4 शदीद जख्मियों को CMH और 6 जख्मियों को कोयटा रवाना कर दिया गया है। जी नगर से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब साजिद महमूद चौहान ने आज डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद भवन और DPO सैयद अली रजा शाह के हमरा हरुणाबाद में फ्री आटा पॉइंट का दौरा किया और अवामुल नास को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने शहरियों से फ्री आटा पैकेट से मुतालिक भी इस्तफसार किया। सेक्रेटरी माहौलियात साजिद महमूद चौहान ने इस मौके पर कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत ने रमज़ान अल मुबारक के मुकद्दस महीने में अवामुल नास को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया है। इस मकसद के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तहिकीन में मुफ्त आटे की फराहमी 25 रमज़ान तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा है कि ज़िला भर में 4,09,867 रजिस्टर्ड घरानों में से 3,68,000 घरानों में 10,97,174 आटा बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। बाद आज़ाद सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब ने हरुणाबाद में 64R और डारावाला में गंदम की खरीदार मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन और DPO सैयद अली रजा शाह भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ने सेक्रेटरी माहौलियात को बताया कि ज़िला बहावल गंदम की पैदावार में मुल्क भर में नुमाया मुकाम का हामिल है। ज़िला बहावलनगर में महकमा खुराक पंजाब ने 3,95,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया है कि महकमा खुराक ज़िला की 3 तहसीलों चिश्तियाँ, हरुणाबाद और फोटाबाद में गंदम की खरीदारी, जबकि बहावलनगर और मिंचनाबाद में वफाकी महकमा पास्को गंदम की खरीदारी का मुजाज है। शहरियों को मयारी अशिया कम नरखों में फराहम करने के लिए पाकपतन में 6 सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इन बाजारों से खरीदारी करके हुकूमती रिलीफ से मुस्तफीद हो रही है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद ताहिर फरीदी की रिपोर्ट। माह सियाम में महंगाई की सताई आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। ज़िले इंतजामिया ने पाकपतन में 6 सहूलत बाजार कायम कर दिए। इन बाज़ारों में शहरियों को अशिया खुर्दोनोश आम बाज़ारों से सस्ती मुहैया की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खिची ने सहूलत बाज़ार का दौरा किया और इंतजामात को चेक किया। हमने यहाँ पाकपतन में कोशिश ये की कि अंजुमन ताजरान को बुला के इनके साथ मीटिंग्स की। यहाँ पे 6 बाज़ार सहूलत बाज़ार लगाए, इसी तरह 4 वहाँ पे हैं आरिफाला में, जहाँ पे ये खाने पीने की तमाम अशिया, जिस घी है, कुकिंग ऑयल्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, पूरी ग्रॉसरी है, दालें हैं, तो वो 20 से 25% जो है वो लेस रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं। अंजुमन ताजरान की जानब से इन बाज़ारों में म्यारी अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए इन बाज़ारों का रुख कर रही है। तमाम प्रोडक्ट घी की बाज़ार से कम रेट पर दस्तियाब है।
चावल 20 रुपए किलो कम, दाल 10 रुपए किलो कम, बेसन 10 रुपए किलो कम, हर चीज़ क्वालिटी में भी एक नंबर है। रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में सहूलत बाज़ारों के क़याम पर शहरियों ने भी इत्मीनान का इजहार किया। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मलकवाल के नवाही कस्बा गोजरा के मेन बाजार में सीवरेज बंद होने की वजह से पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिससे लोगों को खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मलकवाल के नवाही कस्बा गोजरा के मेन बाजार में सीवरेज बंद होने की वजह से पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिससे लोगों को खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजिर बरादरी की असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल और मुतल्लिका अदारों से सीवरेज लाइनों की सफाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि हमने अपने तौर पर काफ़ी कोशिश की है लेकिन नाकाम रहे हैं। मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब ईद की आमद है और ग्राहक परेशान है, हमारी दाद रसी की जाए। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। घरेलू तनाज़ा पर संगदिल बेटे ने बाप को गोलियों से भून डाला, मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। थाना खटियाला शेखा के मौजा गोहड़ में घरेलू तनाज़ा पर संगदिल बेटे वहीद अहमद ने अपने हकीकी वालिद ताहिर महमूद को घर में सोए हुए को फायरिंग करके मार डाला और मौके से फरार हो गया। मकतूल के भाई की दरख्वास्त पर पुलिस ने बदबख्त बेटे वहीद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। हासिलपुर मुख्तियाराबाद सब डिवीजन वापडा LS चौधरी जाहिद नदीम का मुखबर की इतला पर अपनी टीम के हमरा छापा। नवासी फतह में बासर चौधरी याकूब बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। मुख्तियाराबाद सब डिवीजन LS चौधरी जाहिद नदीम का अपनी टीम के हमरा चक नंबर 89 फतह में बासर और सियासी असरो शौक रखने वाला याकूब नामी शख्स डेरे पर रेड किया गया, जिसमें बिजली चोर याकूब पिछले 2 साल से डायरेक्ट कुंडियां लगाकर बिजली चोरी करके महकमा वापडा को लाखों का चूना लगा चुका है। जबकि SDO वापडा महकमा नुमान का कहना था कि कौमी वसाइल चोरी करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। कानूनी कार्रवाई के लिए थाना में तहरीरी दरख्वास्त भिजवाई जा रही है। सऊदी अरब जद्दा रिपोर्ट शोएब राजा और दूसरी जानिब सऊदी अरब जद्दा रमज़ान करीम के बाबरकत माह जहां अहले ईमान अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं और नेकियात समेटने में कोशा है, वहाँ सरजमीन मुकद्दस में क़याम पजीर कारोबारी हर दिल अजीज़ शख्सियत चौधरी फ़िदा हुसैन पोखर ने जद्दा के एक मुकामी होटल में एक पुरवकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सऊदी शख्सियात के अलावा मीडिया नुमाइंदगान समेत तमाम मुकातब फ़िक्र के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाक ओवरसीज़ कम्यूनिटी मुकद्दस सरजमीन पर मौजूद चौधरी फ़िदा हुसैन को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। मुहब्बे वतन, मारूफ बिजनेसमैन और पाक कम्यूनिटी की हर दिल अजीज़ शख्सियत के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। हाज़रीन ने इस शानदार तकरीब को दाद दी और रिज़्क़ कुशादे की दुआए खैर की। आखिर पर चौधरी फ़िदा हुसैन ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप सबकी तशरीफ़ आवी मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। माह रमज़ान मोहब्बत और अखुवत का दर्स देता है, जिसका आप सब ने यहाँ हाजिर होकर सबूत दिया। हाज़रीन की पुरतकल्लुफ़ डिनर से तवाज़ा की गई। आखिर पर आलम इस्लाम ख़ुसूसन सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई गई। पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटे के चक्कर में गरीब गुरबा लोगों का वो भरम भी ख़त्म कर दिया जो गरीब आदमी अपनी चादर और चार दीवारी के अंदर लेकर बैठा था। एक बेकारी वज़ीर आज़म ने इस पाकिस्तानी 23 करोड़ आवाम को दर दर पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। मुफ्त आटे की लाइनों में कौम की माओ बहनों बेटियों को जिस तरह जलील किया गया है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। गरीब औरतों और बूढ़े मर्दों को आटे का थैला देने के साथ साथ धक्के और गालियां भी दी गई। ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा था कि ये जो आटे का ये जो शुरू किया हुआ है तो सस्ता रमज़ान बाज़ार जो मेरा ख्याल हम पिछले कई सालों से चल रहा था, उसको ख़त्म करके ये आटे वाला जो इन्होंने किया हुआ है, इसमें मेरा ख्याल है जब ये इसकी छानबीन होगी, इसमें करप्शन के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लोगों को यकीन करें, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है, आटे के साथ वो खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग अपनी ज़िंदगियों, मेरा ख्याल अभी तक कुछ 16 से 17 मौत हो चुकी हैं। ये आटा तो समझ लीजिए मौत बांट रहे हैं।
جو ہم نے خود میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں اس طرح کا انہوں نے جو بھی اس طرح کی یہ اسکیمیں اس طرح نکالی ہیں اور ان کی بعد میں جو بھی ان کا نکلا ان میں میرا خیال ہے کرپشن کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. اور آٹے پہ انشاءاللہ یہ جو کر رہے ہیں یہ وہاں لوگوں سے پوچھا گیا ہے, لوگ کہتے ہیں جی آٹا یہ ہمیں دے رہے ہیں لیکن ووٹ عمران خان کا ہوگا. میرا خیال ہے یہ ہم نہیں کہتے, بہت سارے میڈیا نے یہ جا کے ان سے انٹرویو لیے ہیں. یہ اب لوگوں کو بیوقوف بنا نہیں سکتے, یہ وہ دور گزر چکے ہیں. اب یہ اس طرح کی لیپ ٹاپ اسکیمیں دے کے نیلی پیلی ٹیکسی دے کے فلانی چیزیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے یہ ووٹ لیتے تھے, لیکن اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی آٹا یہ اگر ہمیں دے رہے ہیں تو لیکن ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے, اور انشاءاللہ یہ ووٹ عمران خان کا ہے. اور جو ان کے لیے یہ آٹا بھی ان کے لیے گڑا ثابت ہوگا. یہ اب جتنے مرضی کر لیں, یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک کا جو پیسہ ہے یہ برباد کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اس طرح کی جو چیز اسکیمیں ہیں ان سے اپنے آپ کو یہ اس طرح سٹیبل کر سکیں گے. شیخوپورہ پولیس تحفظ مرکز کا سنہری اقدام, ٹرانسجینڈر کمیونٹی مستحقین میں راشن کی تقسیم. تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ زاہد نواز مروت نے عمل درآمد کرتے ہوئے پولیس تحفظ مرکز شیخوپورہ میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے مستحقین کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں راشن بیگ تقسیم کروائے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ زاہد نواز مروت کی ہدایات پر ایس پی ہیڈ کوارٹر شیخوپورہ فرحت عباس پولیس تحفظ مرکز پہنچے, جہاں پر انہوں نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے مستحقین سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے. شبوں نے اپنی کمیونٹی کے مستحق ٹرانسجینڈر کی ماہ رمضان میں امدادی راشن بیگ دیے جانے پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ زاہد نواز مروت اور ایس پی ہیڈ کوارٹر شیخوپورہ فرحت عباس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نئے اقدام کو تہہ دل سے سراہا. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی شیخوپورہ آمد. سابق صوبائی وزیر قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود نے ساتھیوں کے ہمراہ بھرپور استقبال کیا. عبدالعلیم خان نے میاں ہاؤس افطاری کی, نماز مغرب ادا کی اور شرکاء کے ساتھ گھل مل گئے. عبدالعلیم خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میاں خالد محمود سے تعلق سیاست سے آگے کا ہے. میاں خالد محمود میرے بھائیوں جیسے ہیں اور یہ رشتہ لازوال ہے. مزید اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے چند دن سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے. امید کرتا ہوں کہ سیاست میں یہ تبدیلی شیخوپورہ کے لیے خوشنما ہوگی. عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ سیاست یا تعلق میں وفاداری, ایمانداری اور سچائی کو فروغ دیا, مگر کچھ لوگوں نے اس کو میری کمزوری سمجھا. میں چاہتا ہوں کہ سیاست سے بڑھ کر اس ملک کے لیے اپنی وفاداریاں اور محبتیں ہونی چاہیے. ملک کے حالات شدید معاشی بدحالی کا شکار ہیں. مل کر بیٹھ کر اس پر کوئی مضبوط لایا عمل کرنا ہوگا تاکہ ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالا جا سکے. دیگر شرکاء نے عبدالعلیم خان کا شیخوپورہ آمد پر شکریہ ادا کیا اور آئندہ سیاست میں ساتھ دینے کی یقین دہانی. شیخوپورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلے. پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر میاں افضال حیدر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جب تک عوام خود اپنے نمائندہ منتخب نہیں کرے گی مسائل حل نہیں ہوں گے. سیاسی مخالفین جو مرضی کر لیں, ہار ان کا مقدر بنے گی. پورے ملک کی طرح ضلع ملتان کی عوام عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. ملک میں انتہائی نازک صورتحال کے ذمہ دار پی ڈی ایم عناصر ہیں. اگر اب بھی اقتدار سے چمٹنے کی بجائے ملک و قوم کا نہ سوچا گیا تو آنے والا وقت کسی کو معاف نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا رہا ہے کہ ملکی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھ کر پی ٹی آئی کے مطالبات پر فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں تاکہ قوم اپنی مرضی سے اپنے نمائندے چنے اور ملک و قوم بہتری کی طرف جائے. انہوں نے کہا کہ ملک بھر کی طرح ضلع شیخوپورہ میں بھی عمران خان کے جانثار سپاہی اپنے قائد عمران خان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سیاسی مخالفین خوف زدہ ہیں اور الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا ہے کہ مارکہ بدر کفر و سلام کے درمیان پہلا اور فیصلہ کن مارکہ ہے جس میں حق کو تاریخی فتح اور باطل کو عبرتناک شکست ہوئی. بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار 313 صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے 1000 کے بڑے لشکر کو شکست فاش دے کر جرات اور بہادری کی وہ لازوال تاریخ
رقم کی ہے جس کی نظیر دنیا آج تک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں اسلام کو سربلند اور کفر کو سرنگو کرنے کے لیے جذبہ مارکہ بدر کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ آج بھی عالم کفر ایٹم بم سے کہیں زیادہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے خوفزدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن قوموں میں جذبہ جہاد ذوق شہادت ختم ہو جائے وہ قومیں صفا ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی قوت ایمانی کو مضبوط کرنا ہوگا، تبھی ہم اسلام میں دشمن قوتوں کے منفی عزائم خاک میں ملا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ باوقار معاشرے کے قیام کے لیے ہر فرد کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ تمام مذاہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر ایک دوسرے کا احترام واجب ہے۔ شیخ پورہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پولیٹیکل اسسٹنٹ حاجی علی احمد صابر نے کہا ہے کہ مسلمان ممالک کی ہم آہنگی اور باہمی تعاون کا مرکز مسئلہ فلسطین کو ہونا چاہیے، چونکہ قدس شریف کے محور پر مسلمانوں کو ہم آہنگی اور تعاون سے ہونی دشمن اس کے حامی امریکہ اور یورپ کے لیے وحشت ناک ہے۔ مسلم اقوام، حکام، روشن فکر، دانشور، علماء دین، جماعتوں، تنظیموں، غیور نوجوانوں اور دیگر طبقات کو چاہیے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں اپنے اپنے طور پر اس ہمہ گیر تحریک میں شامل اور سرگرم ہو جائیں، چونکہ صہیونی حکومت اس علاقے کے لیے ایک مہلک اضافہ اور سراپا نقصان ہے جو بلا شبہ ختم اور نابود ہو جائے گی، اور ان لوگوں کے ہاتھ صرف ذلت اور بدنامی لگے گی جنہوں نے اپنے تمام وسائل اس استکباری سیاست کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران اپنی بیرونی تلخیوں کو بھلا کر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکریٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنے کی سر دھڑ کی بازی لگا دی گئی ہے، نہ وہ نااہل ہوئے نہ ہو سکتے ہیں۔ حکمرانوں کی تمام سازشیں ناکام ثابت ہونی ہیں۔ پاکستان اور بیرون ملک پاکستانیوں کو یقین نہیں کہ معاشی سمت درست ہوگی۔ پاکستان سے 8 لاکھ افراد ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ ملک کو سیاسی بحران کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جس کی ذمہ دار امپورٹڈ حکمران ہیں۔ انہی کی سازشوں کے باعث پاکستان آج دوراہے پر کھڑا ہے، عوام بے یقینی کا شکار اور معیشت زب و حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں مہنگائی کی شرح 44 سے تجاوز کر چکی ہے، ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، عوام زندہ درگور ہو گئے ہیں، کوئی پریشان حال نہیں۔ پی ٹی ایم کی حکومت نے 22 کروڑ عوام کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 ماہ کے دوران گردشی قرضوں میں 419 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکمران 22 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن بنا رہے ہیں۔ مافیا نے پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ صدر عارف الوی نے سپریم کورٹ بل نظر ثانی کے لیے واپس بھیج کر ثابت کر دیا وہ ملک کے صدر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے۔ صدر نے پارلیمنٹ کے ہر فیصلے کو ہمیشہ تحریک انصاف کی نظر سے دیکھا ہے۔ 2017 میں نون لیگ دنیا کی 24 بڑی معیشت بنا چکی تھی۔ عالمی ادارے پیش گوئی کر رہے تھے کہ پاکستان بہت جلد گروپ 20 میں شامل ہوگا۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور اقتدار میں ملک کو معاشی تباہی کا شکار کیا جس کا حساب پی ٹی آئی کو دینا پڑے گا۔ عوام ووٹ کی پرچی سے انتقام لے گی۔ انہوں نے کہا کہ سازش اور پاناما کا ڈرامہ کر کے ملک کی ترقی کے سفر کو روکا گیا اور الیکشن میں دھاندلی کر کے ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی جس نے ملک کی معیشت کو 4 سال کی مدت میں 24 سے 47ویں معیشت بنایا۔ اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان نے چیف جسٹس آف پاکستان سی جے پی عمر عطا بندیال پر تنقید کرتے ہوئے ان پر متنازع فیصلوں سے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہفتے کے روز اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں اپوزیشن اتحاد کے سربراہ نے ملک کے سب سے باوقار ادارے سپریم کورٹ ایس سی کے ساتھ چیف جسٹس کے مبینہ غلط روش پر جس سے ملک اور ریاست کے اندر بحران پیدا ہوا۔ جماعت علماء اسلام فضل کے سربراہ نے یہ بھی دلیل دی کہ اس بحران کا واحد حل چیف جسٹس بندیال کا اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا ہے۔
रावलपिंडी से आगाह करते चलें, ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मे को इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि कालादम बलोच नेशनल आर्मी के रहनुमा और बानी गुलजार अमाम उर्फ शंबे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक आला सतही ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। हाई वैल्यू टारगेट एक सख्त अस्करियत पसंद होने के साथ साथ कालादम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा है, जो बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इत्तेहाद के बाद वजूद में आया। बयान पढ़ें। फौज के मीडिया विंग ने वजाहत की है कि BNA पाकिस्तान में दर्जनों पर तशद्दुद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार रहा है, जिनमें पंजगौर और नौशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तफसीलात पर हमले भी शामिल हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच के 4 अप्रैल के हुक्म पर तनकीद करते हुए कहा है कि लार्ज बेंच गलत तरीके से तश्कील दिया गया था और इसके पास 29 मार्च के अबूरी हुक्म को कालादम करने का आईनी दायरा अख्तियार नहीं था, जिसमें उन्होंने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हुक्म दिया था तो तमाम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल 2018 के रेगुलेशन से मुतालिक एक केस की समाअत की, जिसमें MBBS या BDS की डिग्री हासिल करने के लिए दिल से कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले उम्मीदवार को 20 इजाफी नंबर देने की तजवीज़ दी गई। जस्टिस ईसा और जस्टिस खान ने तब फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खसूसी बेंच बनाया, इसके अरकान का फैसला करने का अख्तियार नहीं है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब की जानिब से हाई प्रोफाइल केसेस को ट्रेस करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के एजाज़ में तकरीब तारीफ़ी इसनाद और नकद इनामात तकसीम जाएँ। ख़तरनाक मुलज़मान को ट्रेस करने की दास्तान। पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों, ये हम सबको पता है कि क्राइम की प्रिवेंशन, डिटेक्शन और उसके बाद अदालतों से सजा दिलवाना ये पुलिस का सबसे अहम काम है। आप ये काम बहुत एहसन तरीके से कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी ड्यूटीज़, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ और पुलिस की वेलफेयर में भी आपका किरदार काबिल सताइश है। हमने जो पिछले 4 महीने में कच्चा में 14 नासूर जो थे उनको जहन्नम वासिल किया है, उसके सिलसिले में सर ने हमारी हौसला अफजाई की है और इंशाअल्लाह ताला हम सर के अज़म और पॉलिसी के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और मुआशरे में जितने भी नासूर अनासर हैं जिन्होंने बदअमनी पैदा की है उनको कैफरे की अदालत तक पहुँचाएंगे। रहीमियार खान में कच्चा के इलाका में डकैट्स जो अगवा बराए तवान, कत्ल और राहज़नी के मुकदमात में मुलव्वस हैं, पुलिस पार्टी ने हमने उनके साथ मिलकर उनको न्यूट्रलाइज़ किया है। एक केस ये था कि काना के इलाका में फजल नाम का आदमी जो है वो बैंक से 25 लाख रुपए लेके निकला और वो काना ही की एरिया में उसको जाके डाकू ने मर्डर कर दिया। वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, तो इस टीम ने बड़ी मेहनत की है। मेहनत करके उस ब्लाइंड टीम को मुख्तलिफ़ किस्म की जदीद जो है सॉफ्टवेयर जो हैं उनको बरूकार लाते हुए, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को बरूकार लाते हुए उसको ट्रेस किया और वो अननोन केस था जिसको विद इन 10 डेज़ जो है इन्होंने ट्रेस करके और वो मुलज़म गिरफ़्तार किया। वो थाना डिफेंस एक एरिया में 3 नामालूम मुलज़मान ने घर में घुसकर एक शख्स को कत्ल किया और वहां से फ़रार हो गए, जिनको मैंने और मेरी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस आउट किया और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। दौरान ड्यूटी तकरीबन 2 माह पहले हमें 15 की कॉल मौसूल हुई है पेट्रोलिंग के दौरान कि 3 कस माजिद स्टेट में वारदात कर रहे हैं। हमारा उनके साथ आमना सामना हुआ, तकरीबन 30-35 मिनट हमारा उनके साथ मुकाबला चलता रहा। दौरान मुकाबला उन्होंने 2 बच्चों को यरगमाल बनाया और एक बंदे को हमने उधर मौके पर शूट किया है। शूट करने के बाद उसको जो कार्रवाई उसकी बनती है थाने वालों ने की है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा इंशाअल्लाह ताला। वी आर अ टीम एंड वी आर गोइंग टू वर्क एज अ टीम एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट this uniform is not